Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Lama ya kita nggak jumpa ya. Dalam minggu ini belum sempat upload. Baru sempat upload hari ini di hari Kamis. Karena ya ada serangkai kesibukan. Screen dimmed. Edit mode. Ya sebelum lanjut, bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya sebelum kita menonton video ini. Kali ini agak berbeda segmennya. Saya akan menyampaikan tutorial yang FaceTime. bisa digunakan juga untuk teman-teman tunanetra ataupun teman-teman yang berpenglihatan. Ini tutorial cara membuat ringtone dengan mudah di iOS atau di iPhone. Nah, ada dua aplikasi yang kita butuhkan, langsung saja ya. Yang pertama adalah GarageBand, yang kedua adalah Music to Screen Ringtone. dimmed. Podcasts. Sekarang kita langsung aja cari di App Store-nya. App Store. App Store. In progress. Today. Thursday. Like. Search. Bisa Tab. ketikkan di sini. Selected. Search. Games. Apps. Stories. Insertion point. Pertama. Edit. Search field. Is editing. Kita cari GarageBand. GarageBand tulisannya GARAGE spasi BAND ya. H G G A A R R A A G G E Space. N hapus N B A A N D cari. Nah ini. GarageBand. Make great music. Open. Button. Nah karena saya sudah download jadi sudah ada. Garage. Cancel. Kemudian Button. GarageBand. aplikasi kedua yang dibutuhkan Is adalah edit. Clear text. Button. Clear text. Hapus. Music to Ringtone. Tulisannya Braille screen input. MUSIC Orientation locked. Landscape. Screen M U S I J Space. music spasi TO T O Space. 2 spasi ringtone R I N G T O N E. Portrait. Hapus cari. Nah ini. Music to ringtone. Create ring. Open. Button. Nah karena saya juga sudah ada aplikasinya. Sekarang tinggal langsung kita buka aja. Yang kita buka adalah Music to Ringtone. Click on the load button. Music to ringtone. Settings button. Button. Nah seperti ini tampilannya di pojok kiri atas. Ini khususnya untuk teman-teman yang tunanetra ya. Untuk teman-teman yang berpenglihatan mungkin bisa langsung lihat di layar lah. Jadi pojok kiri atas ada Settings button. Button. ada settings, ada Click on the load button to pick a song or video. keterangannya itu, click on the load button, ke kanan lagi. Change start position. Space. Adjustable. Change start position itu gunanya untuk mengatur bagian mana yang mau kita potong. Change duration. Space. Adjustable. Change duration itu nanti aja untuk mengatur seberapa lama waktu untuk memotong ringtone-nya. Mau 25 detik, 30 detik. Play button. Dimmed button. Play belum ada, belum bisa. Load button. Load. Save. Dimmed Save. button. Supaya 8.8 Nah ini ada iklannya ya. Karena pada dasarnya aplikasi ini adalah in-app purchase. Jadi kalau mau bebas iklan ya silakan dibeli. Harganya berapa ya? Belum sempat cek. Ini masih ambil yang gratis. Save. Dimmed button. Load button. Kita pilih load. Pick from. Heading. Ini ada keterangannya pick from atau ambil dari mana. Close. iTunes. All songs. Ada iTunes All Songs, iTunes playlists. iTunes Playlist, Files. Videos from photo album. Dimmed. Dimmed. Files atau video from photo album. Sekarang yang mau saya ambil karena saya punya lagu, ya salah satu lagu yang mau saya potong itu dinyanyikan penyanyi Naura, tapi yang ini saya ambil dari versi yang dinyanyikan murid saya di SLB. Nah sekarang akan saya ambil Videos from files. dari files. Recents. Heading. Nah ini banyak berbagai file di sini. Search. Sendiri Menailam. Media. Headings. Braille table. English. Indonesian. Language. Audio 2020. 07. 3012. 42. 22. 14.27. DD Kempet. Kahitna. Manton Tech. Ada titik kempot, ada kahitna, aduh bukan. Tapi yang saya ambil adalah yang ini audio. Audio 2020. Audio 07. 2020 0 Audio 2020. 07. 3012. 07 ini. Coba kita cek apa benar. Kita buka. Settings button. Button. Kalau nah sekarang lagi mengimpor. Change duration. Change. Play button. But change duration. Play button. Kita Button. akan coba play dulu. Play button. Play Oke button. benar. Nah sekarang sudah terimport. Sekarang ini kembali lagi di aplikasinya Music to Ringtone ya. Nah sekarang bagaimana cara memotongnya?
Ini kita kepilih ke start position. Change start position. Space. Nah, Adjustable. change start position kita belum ada. Untuk pengguna voiceover, kita begitu ada di start position ini, change start position, kita langsung gunakan satu jari ke atas 0, 1, 0 untuk seconds. nambah. Jadi setiap kali satu kali ke atas dia akan menambah 0,1 atau 1 detik. Jadi kita teruskan. 0, 2. Agak lama ini memang. 29, 0 seconds. 0,29 ini. 0. Media descriptions. Sebentar. Characters. CHANGE TARTSPOFITION 0 colon 3 2 period 0 SE 00.32 ya. Change start position 0 32 0 seconds. Berarti ini 32 detik belum ya. 55. Memang agak lama. 1 0 seconds. Nah, kita coba di menit ke-1 sampai mana nadanya. Yang mau saya potong yang ref. Change the rate. Play button. Play Kau button. dengar sebaik doa ini. Play Belum. button. Berarti mungkin kita tambah lagi. Change start position 1 Start 0 positionnya seconds. kita tambah. 1 10 0 Mungkin seconds. 1 menit 10 detik. Change Kita play cek button. di play. Play button. Play Kelebihan. button. Change Mundur. start 5 0 1 seconds. menit 5 detik. Change play button. Play button. Play button. Play button. Play button. Enggak, kurang. Berarti Change mungkin start position 1 menit 7 detik. 1 7 0 seconds. Ini coba kita cek. Change play button. Play. Play button. Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lelah. Nah, oke. Karena durasinya hanya 30 detik, jadi akan saya potong dari situ. Ya, saya tahu sih ini music copyright ya, tapi mudah-mudahan Screen Google dimmed. Load button. bisa, ya gimana lah nanti. Ini kan hanya tutorial. Mudah-mudahan nggak di take down lah. Play button. Load button. Nah, sekarang kita pilih karena nanti kita bisa potong. Play Yang change ini duration. change Space. durationnya 29.00 satu jari ke bawah atau ke atas. 30.00 seconds. Tetap aja 30 detik. Sekarang langsung kita pilih di sini. Play button. Load button. Save. Load button. Bukan load ya, karena load tadi untuk memasukkan lagu ke dalam aplikasi music to ringtone ini bukan, tapi kita pilih save. Save button. Share as. Nah, ini muncul pilihan share as. Make sure file is shared or saved. It will be lost once sharing window is closed. Pastikan bahwa file tersimpan. File ini akan hilang kalau jendela ditutup. Jadi kita akan pilih Shares GarageBand file button. share as GarageBand file, bagikan sebagai file GarageBand, atau Shares ringtone M4R file button. share as ringtone M4R. Kita pilih yang share as ringtone. Shares GarageBand file. Shares share ringtone as GarageBand. M4. Shares GarageBand file button. Screen curtain on. 330 Yang Spanish. Ayo main Shopee Candy. Ya, dan ada iklannya. Kumpulkan belinya dengan menjajakan App Store podcasts. Music to app switcher. Music touring Kemudian tone. kita harus Active. masuk lagi. Screen curtain on. Music. Mail button. Notes. Dropbox. Gmail. Google. iXpon. Line button. Messenger button. More button. Close. Yanni. Pink. Zip. Mac. Beep. Pop. Jim. Air. Mail. Note. Drive. Dropbox. Gmail. Google. iXpon. Drive. Line button. Messenger. More. Copy. More button. More. Done. Apps. Edit button. Screen curtain off. Nah, kita pilih di sini. Ada aplikasi-aplikasinya. Ada Favorites. AirDrop. Messages. ada AirDrop, ada Actions available. message, AirDrop. Mail. Actions Ada available. mail. Suggestions. Notes. Chrome. Drive. Dropbox. Gmail. Google Keep. iXpon Drive. Line. Messenger. Skype. WhatsApp. Copy to GarageBand.
Kita pilih yang copy to GarageBand. Kita klik. Selected. Search. Landscape. GarageBand. GarageBand Recents. Heading. Kemudian kita pilih yang GarageBand Recents. GarageBand Recents. Heading. Screen curtain on. Screen curtain off. ini dia lagi mengimpor. Sekarang kita pilih Add. But search. Search. Var/1. 17.29. 5. 4 MB. File. ini sudah ada Actions filenya. available. Yang ini. Selected. Var/1. Kemudian 7. kita usap satu jari atas bawah sampai voiceovernya bilang Copy. Duplicate. Move. Delete. Info. Tags. Rename. Share. share. Kita klik share. Cancel. Button. Share song. Heading. Share song. Ini kita pilih Choose a format for Var1. pilih format. Kita pilih Song. yang Button. ringtone. Ringtone. Button. Nah, ini kita klik. Alert. Your ringtone length needs to be adjusted. Your ringtone needs to be 30 seconds or less and will be automatically shortened to the appropriate length. Keterangannya ringtone-nya harus 30 detik atau kurang dari itu. Kita langsung aja continue. Cancel. Continue. Button. Cancel. Button. Kemudian kita Export ringtone. Heading. export ringtone. Export. Button. Ini kita langsung ekspor bisa atau kita ganti nama ya bisa. Name of the ringtone. Var1. Text field. Your ringtones. But Var1. Text field. Misalkan ini ringtone-nya akan saya ganti nama. Text field. Is editing. Var1. Character mode. Braille screen input. Orientation locked. Landscape. Apostrophe. Karena ini versi yang nyanyikan adalah murid saya, namanya Felicia. Jadi akan saya beri nama ringtone-nya Felicia. Apostrophe. Subcolon. R-E-V Contracted. 6.6. F-A-L-I-C-I-A Landscape. Edit. Nah, seperti ini. Clear text. Text field. Is editing. Felicia. In clear. Your ringtone. Key Your ringtones. Button. hapus Dict. selesai. Oke, Name of the selesai. ringtone. Heading. Export. Button. Sekarang langsung kita ekspor. Alert. One or multiple audio files changed in length. As a result, one audio region changed. Audio regions changed its in length or content position. Hashtag dict. Okay. Button. Oke, Exporting as ringtone. sedang mengekspor. Alert. Ringtone export successful. Nah, kalau sudah ada keterangan successful, kita Use sound as button. use sound as itu kita nanti pilih. Kalau kita klik, dia akan keluar Okay. Button. ada OK sama use sound as. Okay. Use sound Kita as pilih button. use sound as. Alert. New ringtone. Ada new ringtone, Felicia. Standard ringtone. Button. ada standard ringtone, Standard text tone. Button. Text tone. Assign to contact. assign Button. to contact. Sekarang saya akan pilih Standard ringtone. standard ringtone. Kita klik, GarageBand Recents. Heading. selesai. Sekarang bisa dicek nanti di pengaturan, di settings. Fate port. Settings. Air Wi-Fi. Bluetooth. VPN. Notif. Sounds and haptics. Sound Button. and haptic. Vibrate. Heading. The volume. Sounds. Ringtone. Text. Ringtone. Felicia. Button. Ringtone, nah ini ada Prologue 2. Didi Kempet. Select. Kahitna. Mahan. Munking. Sendiri Men. Var1. Opening. Default. Apex. Open. Nah, nih. Munk. Mahan. Pure. Kahitna. Selected. Yang- Felicia. Nah, Felicia itu sudah Actions ada. available. Ringtone. Vibe. Set. Cellular. 3 of 4. Jadi kira-kira begitu pembuatan ringtone-nya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Kalau bingung mungkin bisa diputar-putar lagi videonya lah. Sekian dulu mungkin video yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain, khususnya teman-teman tunanetra pengguna iOS, bisa Sounds and haptics. Heading. ya berkreasi membuat ringtone sendiri menggunakan aplikasi Music to Ringtone dan GarageBand. Terima kasih. Assalamualaikum Self packing warahmatullahi masker. wabarakatuh.